نمبر 1 ٹپ اینڈ مسٹیک ٹو اوائڈ. ناؤ یوزلی جب آپ فری لانسنگ کی جرنی میں ایک بگنر ہوتے ہیں یا شروع سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اسکریچ سے یا زیرو سے, اینڈ آپ کے پاس پروجیکٹس نہیں ہوتے, آپ کے پاس کلائنٹس نہیں ہوتے, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم آئی تھنک کانسٹنٹلی وین یو آر ان دیٹ پوزیشن, اور اسپیشلی ہم بھی جب اس پوزیشن میں تھے تو کانسٹنٹلی ہم ڈیلی بیسس پہ یہی سوچتے تھے کہ ہمارے پاس کہاں سے کلائنٹ آئے گا, کہاں سے ہم ان کو لے کے آئیں گے, کس طرح ان کو میسیجز کریں, کس طرح ان سے اپنی سروسز کو سیل آؤٹ کریں, کس طرح فرسٹ ارننگ کریں ہماری. اینڈ آئی تھنک کانسٹنٹلی یہ سب کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے وین دے فرسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ کہ یہ کس طرح کرنا چاہیے, کیسے ہوگا, کیسے نہیں ہوگا, کیا غلط جا رہے ہیں, what is happening, why are we not getting projects, and it continuously just hovers our mind کہ ہمارے دماغ میں یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں مے بی 24/7. مے بی سوتے سوتے کبھی کبھی آپ اتنا فوکسڈ ہوتے ہو کہ سوتے ٹائم پہ بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح کلائنٹ لے کے آؤں, رائٹ. اینڈ جسٹ بیکاز آپ یہ سوچ رہے ہو تو اتنی دفعہ یا اتنے گھنٹے اپنے دن کے, تو آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے, رائٹ. اینڈ جیسے ہی ایز انسٹنٹلی آپ کے پاس کوئی کلائنٹ کا میسج آتا ہے, لیٹس سے کلائنٹ نے آپ کو میسج کیا ہے دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان یور سروس اینڈ دے وڈ لائک ٹو نو مور, آپ کی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, آپ کی نروسنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جسٹ بیکاز سب کانشیسلی اور کانشیسلی آپ اتنا زیادہ اس چیز کو لے کے سوچ رہے ہوتے ہو, 24/7 اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہو, مے بی اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ, اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ, مے بی اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ کہ کلائنٹ کس طرح ملنا نہیں مل رہا, کیسے پروجیکٹ لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو جسٹ بیکاز یہ چیزیں آپ کے دماغ میں کانسٹنٹلی 24/7 چل رہی ہوتی ہیں, جیسے ہی آپ کے پاس کلائنٹ کا کوئی میسج آتا ہے, کوئی فیوچر پوٹینشیل بیسکلی پراسپیکٹ کا میسج آتا ہے, تو آپ کی وہ ایکسائٹمنٹ اور وہ نروسنس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہو تو آپ بہت پشی ساؤنڈ کرتے ہو, آپ اس طرح ساؤنڈ کرتے ہو کہ کسی بھی طرح مجھے یہ بس پروجیکٹ مل جائے اینڈ آئی ہیو نو چانس آف لوزنگ اٹ. لائک وی انڈرسٹینڈ کہ وہ ایکسائٹمنٹ نروس اسی لیے ہوتی ہے بیکاز وہ آپ کا فرسٹ پروجیکٹ ہوتا ہے اینڈ آپ کی کسی فرسٹ ٹائم آپ کو کسی کلائنٹ نے میسج کیا ہوا ہوتا ہے, اینڈ آپ کی مے بی بہت ٹائم بعد آپ کو کلائنٹ مل رہا ہوتا ہے, مے بی آپ نے ایک سال پہلے شروع کیا اینڈ 6 months بعد آپ کو پھر ایک اور کلائنٹ کا میسج آ گیا. سو وہ ایکسائٹمنٹ اینڈ نروسنس کی وجہ سے آپ کلائنٹ کے سامنے نا بہت زیادہ پشی ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہو, آپ ان کو یہ بہت ڈیسپریٹ ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہو کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے جسٹ بائی یور ٹون آف اسپیکنگ. مے بی آپ ان سے میٹنگ کر رہے ہو اگر تو بائی اسپیکنگ, یا اگر آپ چیٹ پہ ہو تو جس طرح آپ ورڈس ٹائپ کر رہے ہوتے ہو, فار ایگزامپل پلیز ہائر می, میم پلیز ہائر می, سر پلیز ہائر می, آئی ایم دا بیسٹ, آئی کین ڈو دا بیسٹ, I'll give you work, I'll give you the best results. These all words are very very pushy and کوئی بھی پراسپیکٹ, کوئی بھی کلائنٹ یہ نہیں سننا چاہتا بیکاز دیٹ از ویری اریٹیٹنگ فار دی ادر پرسن. ٹھیک ہے, وہ آپ سے یہ باتیں نہیں سننے آئے کہ آپ بیسٹ ہو یا پلیز ہائر می یا وغیرہ, بیکاز وہ آپ کو جانتے ہی نہیں. دیر از نو ریلیشن بٹوین یو گائز, دیر از نو ٹرسٹ بٹوین یو گائز. پراسپیکٹ آپ کو نہیں جانتا, آپ ان کو نہیں جانتے, وہ ٹوٹل اسٹرینجرز ہیں. اور اگر آپ اسٹرینجرس کے پاس جا کے ہی یہ سب چیزیں شروع میں ہی ان دا فرسٹ سینٹینس ایز سون ایز دے میسج یو, اگر آپ یہ چیزیں کہنے لگ جائیں گے دین اٹ جسٹ ٹرنس آؤٹ ٹو بی ویری ویری نیگیٹو امپریشن. اور وہ نیگیٹو امپریشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی ڈیل نہیں دیتے, آپ کے پروجیکٹ نہیں دیتے, اینڈ بولتے ہیں کہ اٹس اوکے آئی فاؤنڈ سم ادر سیلر. بیکاز کیوں, بیکاز اس کیا پتہ دوسرے سیلر نے اچھی طرح ان سے بات کی ہو, یا ان کو بتایا ہو اپنے کام کے بارے میں, یا ان سے ایک طریقے سے بات کی ہو وچ از وائی دے ور ویری امپریسڈ, اینڈ اسی وجہ سے وہ پروجیکٹ چلا گیا. سو میک شیور کہ اگر آپ کا فرسٹ پروجیکٹ ہے یا مے بی آپ کا 10th پروجیکٹ ہے یا ایون 100 پروجیکٹ ہے, نیور ساؤنڈ ٹو پشی. بیکاز اگر آپ پشی ساؤنڈ کرو گے, اگر آپ بہت ڈیسپریٹ ساؤنڈ کرو گے تو اٹ ول ہیو اے ویری نیگیٹو امپریشن آن دی ادر پرسن اینڈ چانسز آر دیٹ دے وڈ ناٹ گیو یو دا پروجیکٹ. They don't want to know کہ آپ بیسٹ ہو, they don't want to know کہ اور read sentences کے hire me and everything, they want to know کہ آپ کیا کر سکتے ہو ان کے لیے. So make sure that you really improve this mistake because we used to do it as well. ہم بھی اس طرح کرتے تھے because اکثر ہماری ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم سوچتے ہیں, جو سوچتے ہیں وہی ہم لوگ بول بھی رہے ہوتے ہیں بیکاز اگر ہم کانسٹنٹلی جس چیز کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, جس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو جب ٹائم آتا ہے when we speak about it تو وہی ایگزیکٹلی وہی چیز نکل رہی ہوتی ہے ہمارے منہ سے بھی, اینڈ اٹس جسٹ ٹونالٹی سملر ہوتی ہے. تو وہ ایکسائٹمنٹ, وہ نروسنس, وہ پشینس, وہ ڈیسپریٹنس آپ کے چیٹ میں بھی اور آپ کے بولنے کے طریقے میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کلائنٹ سے میٹنگ کرنے والے ہو اینڈ یو ہیو آلریڈی شیڈیولڈ اے میٹنگ اے ڈے بفور, سو اٹس آلویز بیٹر کہ آپ ایک پریپ ٹاک اپنے ساتھ رکھو, ایک ڈسکشن پہلے ہی کر لو کہ what are you going to talk about,
सो दैट आप ओवरवेल्म ना हो जाओ या आप नर्वस नहीं हो जाओ, आप बीच में ही रुक ना जाओ, आपको आइडिया नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या नेक्स्ट बात करनी चाहिए। एंड अगर आप किसी चैट पे किसी से बात कर रहे हो या किसी से मैसेज पे बात कर रहे हो, ईमेल पे बात कर रहे हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप चेक करो कि आपको मैसेजेस पे आप बोल क्या रहे हो। डोंट जस्ट लाइक रिप्लाई इंस्टेंटली कि ओके ठीक है ये बोल दिया, बिकॉज इंस्टेंट रिप्लाई करने से फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या कहना चाह रहे हो, एंड देन यू जस्ट आपको जो भी समझ आती है द फर्स्ट वर्ड दैट यू से और द फर्स्ट सेंटेंस दैट यू थिंक ऑफ आप वही भेज देते हो। सो ऑलवेज हैव अ गुड लॉजिक बिहाइंड वट एवर यू आर सेंडिंग। अगर आप उनको अपना पोर्टफोलियो भेज रहे हो या अगर आप उनसे कुछ जनरली अपने सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, ऑलवेज हैव अ वेरी गुड लॉजिक ऑफ वाई यू आर सेंडिंग दिस मैसेज, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, और ये भी सोचना ज़रूरी है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगले क्लाइंट पे या अगले बंदे पे, to whom you're talking to, right? Because उनका सोचना ज़रूरी है what are they going to think about your message or your whatever you're speaking about, and that's very important just so that आप एक negative impression ना create करो, and that's how you don't sound very pushy. So this is one thing that you need to avoid at any cost, and बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं because we ourselves receive a lot of messages that keep saying please hire me and all of that, and that's not the way that you're supposed to do. अगर आपको सच में कोई high paying project चाहिए, then you need to be very professional and you need to have a logic behind every single thing that you say. Tip and mistake to avoid number 2. Now this particular thing we learned over the process. जैसे ही हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तो हमें समझ आई कि दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू एंड दिस इज़ व्हाट वी आर मिसिंग आउट, व्हिच इज़ द अमाउंट ऑफ फॉलोअप्स। नाउ हमें लगता है कि जैसे हम क्लाइंट को एक्वायर कर रहे होते हैं या क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं ताकि वो हमें सर्विस दे दें, तो हम सोचते हैं कि हमें फॉलोअप्स करना ज़रूरी है। बट इवन व्हेन यू गेट द क्लाइंट राइट, आपको फॉलोअप्स करना ज़रूरी है। नाउ इन दैट सेंस फॉलोअप्स का मतलब चेंज हो जाता है, बिकॉज नाउ आप उनसे ये नहीं पूछ रहे कि काम दे दो या सर्विस का क्या सिचुएशन है या हमने जो बात की थी फर्स्ट मीटिंग में उसकी क्या सिचुएशन है वगैरह। अब फॉलोअप्स का मतलब ये है कि आपने उनको बताना है कि उनका काम किस स्टेज पे है, बिकॉज it's like a no brainer over here कि आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, वो आपका क्लाइंट बन जाता है, तो उनको नहीं पता चलना कि आप पीछे से बैक एंड पे क्या क्या काम कर रहे हो। दे डोंट नो कि आप किस तरह का काम कर रहे हो उनके लिए, इवन दो आप मे बी आप पूरा दिन उनके लिए बैठे हुए हो, उनका कंप्लीट काम करके दे रहे हो, बट इफ़ यू आर नॉट कीपिंग देम अपडेटेड देन दे वुडंट नो कि आप किस तरह का उनके लिए काम कर रहे हो और कितनी आपने एफर्ट लगाई हुई उस पूरे काम के लिए। सो फॉर लेट्स से कि अगर उस प्रोजेक्ट में आपको लगने हैं मे बी अ मंथ, राइट, एक पूरे महीने का आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईमेल मार्केटिंग, और आपको एक क्लाइंट मिलता है कंप्लीट एक महीने के लिए, उसने कहा है कि आपको सीरीज़ वगैरह बनानी है, वेलकम सीरीज़ हो गया, फिर बीच की सीरीज़ हो गई, एंड सीरीज़ हो गई, या फिर क्रिएट अ कंप्लीट फ्लो। अब आपने पूरा महीना बिना बात किए, उनको बिना अपडेट किए आप बस काम करे जा रहे हो एंड दैट्स अ गुड पॉइंट, राइट? आपको काम तो ज़रूर करना है बिकॉज दैट्स व्हाट यू बीइंग पेड फॉर, बट आपको उनको अपडेट भी करते जाना है मे बी वीकली बेसिस पे, बिकॉज अक्सर डेली बेसिस पे वुड बी अ लॉट मोर, मतलब वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाएगा अगले बंदे के लिए, एंड मे बी आप उतना काम नहीं कर सको पर डे डेली बेसिस अपडेट देने के लिए। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वीकली दे दो। फॉर एग्जाम्पल अब आपका एक पूरा मंथ का प्रोजेक्ट है, तो आपने वीक 1 में अपडेट दे दिया, फिर वीक 2 के एंड में दे दिया, फिर वीक 3 के, फिर वीक 4 के। दैट वे उनको भी पता लग रहा है कि ठीक है आप क्या क्या काम कर रहे हो, एंड यू कुड सेंड दैट इन द सेम चैट आप जिसमें बात कर रहे हो कब से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे उनसे बात कर रहे हो, तो आप चैट में ही उनको एक कंप्लीट फॉलो अप दे दो कि दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, एंड ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये हमें करना है, और ये नेक्स्ट वीक हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट वीक ये सब करेंगे। तो उनको आइडिया हो जाएगा क्या क्या काम हो चुका है, बैक एंड में क्या काम चल रहा है और क्या काम करना बाकी है, एंड दैट वे दे बी वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज उनको पता लग रहा होगा कि आप उनके काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। आपने सिर्फ काम लेके आप बैठ नहीं गए और चुप नहीं बैठ गए। दे नीड टू नो, दे नीड टू बी अपडेटेड। और अक्सर कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो वो पूछते भी नहीं है, मे बी आपसे पूछे भी ना, बट आपकी ड्यूटी है एज अ फ्रीलांसर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर कि आप उनको अपडेट करो। एंड अपडेट ऑब्वियसली तब जब आपको लगे कि हाँ इनफ काम हो गया है हमारा, आपने अपना काम डिवाइड किया हुआ है ऐसे 4 पार्ट्स में कि फर्स्ट पार्ट 1 विल बी डन इन वीक 1, फिर पार्ट 2 विल बी डन इन वीक 2। तो पार्ट 1 के बारे में आपने पूरा अपडेट कर लिया, कंप्लीट ईमेल लिख दी, इसमें आपने बता दिया कि हमने पार्ट 1 में ये किया है, हमने 10 ईमेल सेट कर लिए हैं इस वीक के लिए, हमने लीड मैग्नेट सेट कर ली है, हमने ऑप्ट इन सेट कर लिया, हमने लैंडिंग पेजेस सेट कर लिए हैं। अब वीक 2 में हमारा ये है कि हम उनको नर्चर करेंगे, जो भी लीड्स आएंगी हम उनको और ईमेल सेंड करेंगे, हम उनको और ज़्यादा सीरीज सेंड करेंगे। तो दैट वे आप उनको बता रहे हो कि आप
जो वो पेमेंट कर रहे हैं, जो क्लाइंट पेमेंट कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली वर्थ इट. इट विल जस्ट क्रिएट दैट रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट बिटवीन यू बोथ. एंड उनको आपके काम की क्रेडिबिलिटी भी पता चलेगी, उनके आपके एक्सपर्टीज़ भी पता चल रही होगी कि हाँ कि दिस पर्सन रियली इज़ थिंकिंग अबाउट माई बिजनेस. उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एज अ ड्यूटी आप समझ लो कि ये है कि उनको दिखाना कि उनसे ज़्यादा आप उनके बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, या आप उनके काम के बारे में सोच रहे हो, या आप उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो जितना वो भी नहीं सोच रहे. एंड दैट इज़ द one best way to actually create everlasting relationship with your clients and constantly different projects. अगर आप ये चीज़ implement कर लो तो chances हैं कि आपको referrals भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, because they'll be like highly impressed with you. They'll be like क्या ये तो हमें वीकली अपडेट्स भी दे रहे हैं, हमारे काम के बारे में बता भी रहे हैं, जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है वीकली बेसिस पे वो बता रहे हैं, मंथली बेसिस पे वो बता रहे हैं. इट कुड बी डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट, अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ क्रिएटिंग द रिलेशनशिप. एंड इसी तरह आपको रेफरेंस वगैरह भी मिलते हैं. अब वो क्लाइंट इतना आपसे इंप्रेस हो चुका होगा कि आपने उसका काम इतनी अच्छी तरह कर दिया है कि उनके कोई दोस्त होगा जिसको सेम काम ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स, राइट, एवरी बिजनेसेस. So maybe they go to the next person they talk to and उनका कोई प्रॉब्लम होगी कि यार मैं ईमेल मार्केटिंग चल नहीं रहा, आई नीड समवन, like oh yeah I actually have someone जो बहुत अच्छा काम करते हैं, and then they could refer you to them. And that's how things work, because फिर एक टाइम आएगा जब वो क्लाइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लाइंट्स आपके पास खुद आ रहे होंगे. And that's why the word of mouth effect is so important. The third tip that you're supposed to implement in your freelancing journey or when talking to the client, right? स्पेशली ये तब किया जाता है जब आप उस फेस में हो, जब आप क्लाइंट को एक्वायर करना चाह रहे हो या उनसे बात कर रहे हो कि उनकी अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हो और उनसे एक चैट कर रहे हो कि किस तरह ये काम चलेगा वगैरह, वो अपना काम बता रहे हो कि दिस इज़ द सर्विस, दिस इज़ द वर्क दैट आई हैव टू गेट डन. तो उस बेसिस में अगर आप सोचो, राइट, तो कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो एक कोल्ड ऑडियंस जैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज ना ही वो आपको जानते हैं. अगर फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहे हैं, राइट, तो ना ही वो आपको जानते हैं, ना ही आपके काम से फेमिलियर हैं, ना ही उन्होंने आपके साथ पहले काम किया हुआ है. सो इट्स कम्प्लीटली वेरी कोल्ड और बहुत स्ट्रेंजर टाइप फीलिंग्स आ रही होती हैं, बिकॉज उनका ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, उनका कोई रिलेशन नहीं है आपके साथ, उनको कोई पता नहीं है आपका. सो दे हैव दिस बेनिफिट ऑफ, दे हैव दिस डाउट दैट इज़ इन देयर माइंड कि पता नहीं होगा काम अच्छा कि नहीं होगा. तो आपकी ड्यूटी क्या होती है कि उस फेस में आपने उस कोल्ड स्ट्रक्चर या उस कोल्ड फेस को एक वार्म फेस तक ले जाना होता है, जहाँ पे आप वो ट्रस्ट, वैल्यू और रिलेशनशिप बिल्ड कर सको. एंड वन पर्टिकुलर वे दैट वी फिगर्ड आउट, इसको जल्दी कम टाइम में या कम एफर्ट में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आप उनको शुरू में ही वैल्यू दे दो. Now value in a sense कि something that is very beneficial to them related to their work. अब value इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बता रहे हो out of context. It needs to be very relatable to the work. It needs to be something that they are interested in. Now for example, let's say कि आपके पास client आता है एक वीडियो एडिटिंग का काम लेके कि there is this video that I have to edit and इसमें ये changes वगैरह करने हैं. तो आप क्या कर सकते हो कि आप उनको, अगर आपने वीडियो देखी वगैरह और एज अ वीडियोग्राफर या एज अ वीडियो एडिटर आपको लगा कि ओके दिस समथिंग दैट्स मिसिंग ओवर हियर, ये क्वालिटी इसकी बेटर हो सकती है, और मे बी यहाँ पे कुछ टेक्निक्स अप्लाई हो सकती हैं जिसकी वजह से जब वो वीडियो शूट कर रहे हों तो वो बेटर ज़्यादा पिक्चर अच्छी आ सकती है, क्वालिटी अच्छी आ सकती है, या फिर एक उनका एक आउटपुट रिजल्ट बेटर आ सकता है. तो आप उनको शुरू में ही मे बी वाइल यू आर टॉकिंग, वाइल यू आर इन द फेस, आप उनको कुछ टिप्स बता दो कि नेक्स्ट टाइम अगर आप वीडियो बनाओ तो आई थिंक दिस कुड मेक योर वर्क ईजियर, दैट इफ़ यू कुड अप्लाई दीज टिप्स तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा वगैरह. सो दैट वे आपने सिर्फ फ्री की वैल्यू नहीं दे दी, आपने उनको हेल्प आउट भी कर दिया. बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई ये काम लेके आ रहा है, अगर आप उनका एफर्ट और टाइम कम कर रहे हो और उनको हेल्प आउट कर रहे हो, इट जस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट ऑलरेडी. मतलब एक वो कोल्ड और वार्म फेस को मिलाने में एक मेल्ट हो जाता है कि ठीक है, लाइक this person really is thinking about me and my work and my business, and they're coming up with these tips that could help me out. So it's all about helping your client in some way or other. एंड जैसे आपने वैल्यू दे दी, आपने कुछ टिप्स प्रोवाइड कर दी जिसकी वजह से उनको हेल्प आउट हो सकती है नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ऑटोमेटिकली उनके टोन में भी, उनके बात करने के तरीके में भी आपको खुद चेंजेस नजर आएंगे कि दे हैव दिस मोर ट्रस्ट ऑन यू एंड ईजिली आप उनको फिर ना क्लोज कर सकते हो. So that's one thing that we really have learned throughout our freelancing journey.